দিন দুয়েক আগে বাংলার অস্মিতা নিয়ে পথে নেমেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার দুর্গাপুরের জনসভা থেকে সেই বাংলার অস্মিতা রক্ষা নিয়ে সুর চড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, বিজেপি বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দিয়েছে। जिसने बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया, बांग्ला साहित्य की सेवा करने वाले विष्णु डे जी जैसे अनेक साहित्यकारों को भी श्रद्धांजलि दी है। भाजपा ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसका बीज बंगाल की मिट्टी में पनपा है। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর মুখে উঠে আসে বাংলার অস্মিতার প্রসঙ্গ। তার কথায়, বাংলার অস্মিতা সবার উপরে। বিজেপি যেখানেই আছে সেখানেই বাংলার সম্মান আছে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সম্মান রয়েছে। बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने खून से सींचा है। बांग्ला भाषा को प्रेरणा, परंपरा और पहचान का माध्यम मानती है। बांग्ला अस्मिता सर्वोपरि है। में जहां भी भाजपा है वहां बांग्ला का सम्मान है, बंगाल के लोगों का सम्मान है। অন্যদিকে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে রাজ্যের শাসক দলকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী। অভিযোগের সুরে মোদী বলেন, তৃণমূল নিজেদের স্বার্থের জন্য পশ্চিমবঙ্গের পরিচিতিকে প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ওরা অনুপ্রবেশে মদত যোগাচ্ছে, তোষণের জন্য ওরা সব সীমা লঙ্ঘন করেছে। टीएमसी ने अपने स्वार्थ में पश्चिम बंगाल की पहचान को भी दांव पर लगा दिया है। घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है, बेटियों के फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं। इकोसिस्टम यहां डेवलप किया गया है। पश्चिम बंगाल की देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, बांग्ला संस्कृति के लिए खतरा है। तुष्टीकरण के लिए टीएमसी हर हद पार कर रही है। देश के सामने टीएमसी की साजिशें उजागर हो गई है तो उसने घुसपैठियों के पक्ष में नई मुहिम शुरू कर दी है। পাশাপাশি অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের বার্তাও দেন প্রধানমন্ত্রী। তার কথায়, যারা ভারতীয় নাগরিক নন তাদের বিরুদ্ধে সংবিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাংলার অস্মিতার বিরুদ্ধে হওয়া যে কোনো ষড়যন্ত্রকে বিজেপি রুখবে, এটাই মোদির গ্যারান্টি। जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। काल की अस्मिता के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश को बीजेपी कामयाब नहीं होने देगी। आपको मोदी की गारंटी है। বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই ভিন রাজ্যে বাংলাভাষীদের হেনস্থা ইস্যুতে তেড়ে ফুড়ে ময়দানে নেমেছে ঘাসফুল শিবির। পাশাপাশি বাংলার অস্মিতা নিয়ে সুর চড়িয়েছে রাজ্যের শাসক দল। তৃণমূলের পালের হাওয়া কাটতে সেই বাংলার অস্মিতাকেই হাতিয়ার করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এমনটাই বলছেন ওয়াকিবহাল মহল। মোদীর এই বার্তার প্রভাব ভোট বাক্সে পড়ে কিনা এখন সেটাই দেখার। ক্যামেরায় কিশোর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রীতিশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।